Minadaw pa lang guys, maduang kami sa motor. Ilang ko guys, paros-paros kaya bakit kupad pa dun. Ilang guys, tabang ko guys, si Aaron. Hi Karon, hi. Bye-bye. 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 So, yun guys, mag-vlog naman kita at video guys naman. Sobra kayo maparos guys. Aaron. Aaron. Ilan ta guys sa motor ko, sa stima ka motor ta dyan. Paros ka guys, nag-balagbag ka ng motor. Nasaan pa nang guys oh, medyo maraut-raut. Ilang malakas sa motor niyan guys. Oh guys. Product ng ulas oh. Welcome ulas. Ay, semangga sa motor mo guys oh. Ayos man ang bumbum taron. Aaron. Bye-bye. Guys, Aaron guys. Nalapag guys. Mahulog ka. Sayang dahil lang kita naka-area. Sayang guys, dahil kita naka-area guys, kalmadang lang kita. At sana hapon guys, baka maka-area naman. Ron, Ron, malas yan Ron. Guys, welcome to my vlog. Vlog lang muna kayo ng vlog ta guys. Kita yung ibang ano eh. Guys, ang mga motor sa ulas eh. Yoy, hindi ka malas niyan eh. Si Aaron guys, nalikutan talagang tao. Kaya aki oh. Ron, hi. Bye-bye. Bye-bye. Sabi ko hi, bye-bye.